Hello everyone, we are the Self-Studies. I am Shane. I am Kim. I'm Jaylee I'm Baby Jean. I'm Shaira. I'm Yena. And we are going to spelling oral. About About random. Kuan part of speech and figures. Ay, dili katong basic ang sana. Bang katong Korean. Kulo. Sige ka na lang. Sige ako pangatana. Ito so yung giyak. Giyak. Nakalimot. G-I-Y. G-I? Sakto. Hindi mo ko grow. Hindi mo na kong G-I. Y-E-U-K. Sa ganito. Ganit. Ninoy. Kung ano sa swimming. Ano, ti, usara ka ko, ante. Usara lang Duha ka. lang. Ay, usara lang ka Korean niya. Duha ka part of speech or Sige, duha ka part of speech. Sige. Manato, giyak mo na. Preposition. P-R-E. Ay, duha. Tag sa isa. P-R-E. P-R-E. Po, I, P, S-I, P-I-O-N. Isa pa nga nito lang. Hindi na pa may isa. Mana, duha lang din. Hiyok. Kung real. Ako lang. Ariel, Kim. Sa yun, Rod. Kung na yung pinakastay mo ito. R-I-U-L. Conjunction. C-O-N-G-U-N-C-I-O-N. Imuha yung dahil Leon. Oh? Leon. Leon. Di ba? Duha na to. Leon, Leon. Di ba? R of L man to sa? Leon na din, Leon. Mo. Di ba naman to yung R na dash? Naman to yung R. Pwede na ito matawag. Leon. L-I. Oh. L-I. Ang sige pa pala yun. I. Y. Ay. Sa Rio. Bakit sa O kung sa spelling sa Rio lang R of L ra. O kung sa spelling sa Rio, imo ra ilista mag L. Ang Leon. Balik ka to. Hangol. Leon kaya Ari. Leon. L-I. Dili, baliktad. Hangol. E-U-L. Oh. Okay. Adjective. A-D-G-E-C-T-I-V. Very good. Ako tin sa'yo na, Pi. Maluot ka sa ako. Sige, Inday. Sa pag ganito, lain gani katong kinalasan. Kiyok. Di mawan Kiyok. Kiyok. O kwantay. Tiyok. Ti hangol. Hangol ako. Ay, sigangon. Tiyok. Ay, kiyok. Kiyok. Bawa na. Ay, ako. Di ba ako? Ikaw. Kasi kiyok. Spelling. Ay, kiyok. Ah. Ay, hangol lagi. Kiyok. I. Hangul. Oh. I. Oh. Iyoki. Oh. Kiyok. Sunod. Napa. One. Ang Pronoun. P-R-O-N-O-U-N. Bijin giyok. Balik ko na to. Ang sinay ka. Ay, Giyok. G. Sunod. E. Gayok. G. G. Sige, balik. Sige, G. Usar na ya, usar na. Balik ka. G. Sunod. E. Pro. Ay. Grabe, ano naman yung mungay na ba? Sunod. I. O. Y. O. 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 T. Very good. Malaman naman na sa'yo. Sa pagganito. Verb. Verb. Spelling. B-E-R. Good. Sige. Hangol. Tiyok. Ikaw, hindi. Hangol daw yan. Hangol. Nari, hangul. Tinood na na, gid na. Katulay mo lang name sa ABCD nila. Ah, sige. Hangul. Hangul. Ay, hangul. Uy, batak ka mo pronounce sa makabasa. Hangul. Very good. Inday. Kuan Inday. Sa ganito ko tang name, please. Oo, tuloy natin. Okay. Noun. Hindi, very good. Sige, 3, 2, 1. Bye. Bye-bye! Annyeonghaseyo everyone. We are the Self-Studies and we are going to introduce ourselves first. My name is Yara. My name is Samantha. My name is Yashni.
My name is Jada. My name is Yana. My name is Lawrence. And we are going to study Hangul. 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 Ay, over. Kanay. Ang saan ay pagkanta gani di? Aya, oyo, uyo. Para ABC. Mani, pilon, awit man Oyo, i. ang tarap yan. Aya, oyo, uyo, Apa ni ilabot awit na ni siya. Oh, saan ang sabi? Kalutan kay kon. Basta iba, istorya lang Sige, kayo. ibalik isa na daw. Aya, oyo, uyo, yu, i, Balik 1, 2, 3, go. Aya, oyo, uyo, yu, i, ala, Pagaw. Yu, i, kanatara. Ana din na. Di man kami. Naaman diniti. Kasi natara bayok. Kani man napagbasa giyok niyon. Di ka niyo man na Gana. gana. Oo. Mabasa. Sound. Gipunan like A. Mm. Kanadara mabasa. Nga silent. Ay. Ja, kad, pa, ha. Katapahak. Tawag ko din. Now you know the alphabet. Magkuhan to yapon daw mga word. Ay, di ba ka nang sample? Sige. Joke. Like that. Okay. Hindi ka copy bro. Kuan. Sige ha, pangitaan niyo ha. Dara. 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 Tiwo mo ni Dara. Dara. Ikaw ba yun? Dara. Kan. Say una. Digot. Digot. Ay, inay. Riol. Say Riol. Dara. Ay, digot og Darot. Oo. Dariol. Og Perfect. Mana ka? Sige, Ashley na to. Hulati. Kamutan na para kabaw. Ay, sige, perfect. Yan. Ako, pakita sa kayo. Siya lang. Madi. Madi. Oh, Madi. Madi. Sa siya. Mother. Ay, over. Madi. Ang sasaya? Miyo. Ha? Miyom na day. Miyom na. Mandi. Ay, dara di ay. Oh, M. Niyon. Oh. Niyon. Yeah. Mara. Madi day, Madi. Ah. Oh, Madi day. Madi. Digot. Oh, sakto. Ay. Ano naman? Malaman din. Ha. Lahi na, silent bayot kay if if Iyong mana. pariharam din na di eh. Uy, pariharam ni kani iyong dire o kani bawel dire, mabilong ra na siya dire. Kara, perfect na siya. Ikaw, Unsa? pangita Ang heart. Ay, over. Tora. Tora. Tora be Tora. 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 Digot. Sakto. Tora. Tora ko ba yun? Ay. Hindi sa teacher. Bawal ba ganin na? Oo, sakto. Riol. Sakto. Perfect. Perfect. Kabayot. Sama. Sama. Kasunod pagtarong din. Shiet. Siyot na ba yun? Shiet. Shiet lagi ni siya. Di na makapagsuot. Tablo puro na usabi. Ano Na ba? i. Dede, igit i. Irit. Awara mo rin na ka. Shiot. Siyot. Shiot. Ano to? Sama. Sama. Miyom. 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 Miyom.
Ay, sama. Miyom og bayot na. Kabayot. Dala bayot. Bayot og bakla. Bayot. Ha. Awat sa oy wala pa gani. Hana. Hiyot. Ah, hiyot. Hiyot niya. A. Ana bayot ang pagbasa. Niyon og A. Ah, lagi na awa. Ay, sorry. Over. 1, 2, 3, go. Bye-bye. Yash, tudlo si